Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripur News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Presiden Prabowo Subianto bergabung bersama para pemimpin negara Asia dalam rangkaian KTT ASEAN ke-47 yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Salah satu topik yang akan menjadi pembahasan sentral adalah potensi pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai dalam kerangka jaringan listrik ASEAN yang terintegrasi. Selain itu, KTT kali ini akan mencatat momen bersejarah dengan pengukuhan Timur Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN. Baik sahabat Beripur News, berikut laporannya. Not just a diplomatic presence, but a growing and enduring partnership that will strengthen the ASEAN's community in the years to come. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Ini ada kejadian menarik sahabatku. Now, as the world's third largest democracy and a founding member of ASEAN, Indonesia continues to be a central voice in ASEAN's geopolitical Di identity. sini dia menyebut Championing Presiden Joko as Widodo. ASEAN's collective voice Dalam hal on the ini, global stage, pihak advocated penyelenggara for sudah regional resilience melakukan permohonan maaf. and reinforced the importance of inclusive development. President Joko Widodo. Ladies and gentlemen, allow me to introduce myself. I am the official commentator for the International Broadcasting Center, IBC, and International Media Center, Ini IMC, throughout the pernyataan ASEAN Summit proceedings. terkait We kesalahan sincerely dalam apologize penyebutan to nama our delegations Presiden from Indonesia Prabowo Subianto. and to all our distinguished guests for the earlier error in announcing the name of the President of Indonesia. It was an unintended mistake and we deeply regret any offense and confusion it may have caused. We hold the people and leadership of Indonesia in the highest regard and we appreciate your kind understanding over this oversight. We wish to formally and warmly acknowledge His Excellency of Indonesia, Prabowo Subianto, the President of the Republic of Indonesia. As a founding member of ASEAN and the region's largest democracy, continues to play a pivotal role in shaping ASEAN's identity to regional security and global partnerships. Under President Prabowo's leadership, to Indonesia's enduring commitment to ASEAN's unity and strategic vision remains steadfast. We extend a warmest welcome to Your Excellency, Presiden Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri sesi pleno konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia pada Minggu 26 Oktober 2025. Kehadiran Presiden Prabowo menjadi simbol penting komitmen Indonesia terhadap penguatan peran ASEAN sebagai pusat stabilitas dan kerjasama regional. Kehadiran Prabowo di Kuala Lumpur menunjukkan tekad Indonesia untuk terus berperan aktif menjaga harmoni kawasan dan memperkuat integrasi ekonomi ASEAN. Melalui forum ini, Indonesia menegaskan posisi strategisnya sebagai jembatan antara negara-negara ASEAN dan mitra global, sekaligus memperkuat diplomasi ekonomi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital di Asia Tenggara. We kindly invite the representative of Vietnam to proceed to the stage for a group photo session. Thank you. Excellencies, allow me to count in 3, 2, 1. Excellencies, you're kindly requested to remain on stage for our next event. Noble ASEAN leaders, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, we now arrive at one of the key highlights of today's proceedings, which is the handing over of the second protocol to amend the ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA. This milestone reaffirms ASEAN's commitment to deeper regional integration through openness and shared prosperity. As a key driver of intra-regional trade and supply chain connectivity, ATIGA's enhancement is timely amid today's challenging global trade landscape. And with that, I wish to invite the Honorable Senator Tengku Datuk Sri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, the Chair of the AFTA Council, together with His Excellency Dr. Kau Kim Horn, Secretary General of ASEAN, to the stage for the handover ceremony and to be witnessed by the ASEAN leaders. May I invite
His Excellency the Honorable Senator Tengku Datuk Sri Utama Zafrul Tunku Abdul Aziz, the Chair of AFTA Council, to hand over the second protocol to amend the ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA to His Excellency the Secretary General of ASEAN. Thank you very much, Excellencies. You may kindly take your seats. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melempar pujian dan juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas peran Prabowo dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Hal ini disampaikan Trump dalam pidatonya di KTT ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia. Di hadapan para pemimpin dunia pada KTT ke-13 ASEAN AS di Kuala Lumpur, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima pujian langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas kepemimpinannya yang berperan besar dalam mewujudkan perdamaian di Timur Tengah dan menyelamatkan jutaan nyawa. Trump menegaskan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo telah membantu membuka jalan bagi perdamaian abadi setelah ribuan tahun konflik. Like, as an example, Indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. New friend. Appreciate it. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend, President Prabowo of Indonesia, for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. A very strong peace. It's going to be an everlasting peace. We support the continued U.S. engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States. And we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very positive outcome of the summit. Thank you. Momen haru terlihat ketika Timor Leste resmi menjadi anggota ke-11 kelompok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Setelah pemimpin negara-negara ASEAN menandatangani penerimaan keanggotaannya pada KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia, Minggu 26 Oktober 2025. Setelah Timor Leste bergabung, ASEAN resmi memiliki 11 negara anggota, yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Menurut Perdana Menteri Timor Leste Salman Agusmal, hari ini menjadi hari bersejarah setelah 14 tahun penantian. Usai penandatanganan ke-11 pemimpin negara, bendera Timor Leste kemudian dipajang berdampingan dengan bendera negara anggota ASEAN lainnya sebagai simbol bergabungnya Timor Leste. Diinformasikan Timor Leste mengajukan permohonan sebagai anggota tetap ASEAN pada 2011. Kemudian pada 2022 negaranya memperoleh status pengamat atau observer. Hal ini dilakukan guna memastikan kesiapan Timor Leste di bidang politik, ekonomi, administrasi pemerintahan, serta diplomasi internasional. Asia Tenggara jadi rebutan Amerika dan Cina. Ini faktanya. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi berangkat ke Malaysia untuk menghadiri KTT ASEAN di Kuala Lumpur. Ini adalah kunjungan pertamanya sejak ke 2017. Selama 3 hari pertemuan, para pemimpin ASEAN akan membahas isu besar kawasan, seperti perdagangan dan ekonomi, keamanan di Asia Tenggara, persaingan pengaruh Amerika Serikat se-Cina, serta rencana kesepakatan perdamaian antara Thailand Kamboja yang disebut Kuala Lumpur Accord. Kunjungan Trump ini dinilai penting karena menunjukkan Amerika ingin kembali aktif di Asia Tenggara. Sementara di sisi lain, Cina sudah sangat berpengaruh di wilayah ini. Namun, menjelang kedatangan Trump, aksi protes juga muncul di Kuala Lumpur, menunjukkan bahwa tidak semua pihak menyambutnya dengan positif. ASEAN kini jadi perhatian dunia. Hasil KTT ini bisa memengaruhi stabilitas kawasan, investasi, dan masa depan geopolitik Asia Tenggara. Oke, sukses terus Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.